جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ جو نیا پنڈورا باکس اعجاز الحق صاحب نے کھولا ہے اور بات ہو رہی تھی اور یہ سب رپورٹوں میں رد و بدل کی. ہمارے یہاں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے تصدیق کی. آج تک وہ اس پہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اس وقت حالت ان کی ٹھیک ٹھاک خراب تھی. اس وقت وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور باقی خود جو یہاں کے سروسز ہاسپٹل کے اس وقت کے چیف ایگزیکٹو تھے وہ بھی، اور ان کے ساتھ یاسمین راشد صاحبہ بھی پریس کانفرنس کرتی نہیں ہیں. اور ایک اور لیب سے، اور خود جو آج کل معاون خصوصی برائے صحت ہیں فیصل صاحب، وہ بھی بھیجا نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھیجا، ان کے پاس بھیجا. انہوں نے تسلی کی، اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا. وزیر اعظم نے بھی خود کہا کہ جب انہوں نے کیبنٹ کو بتایا تو جب یہ ساری چیزیں اور بہت خاموشی سے یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہیں. اعجاز الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم اعجاز صاحب. جی وعلیکم السلام. اعجاز صاحب، یہی بات تو جو آج آپ نے کہی ہے سما کے اوپر، ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر آپ نے انٹرویو بھی دیا ہے، ایک نیا پنڈورا باکس آپ نے کھولا ہے، تو یہ جو ساری باتیں ہیں، کیا عمران خان صاحب اس بارے میں پورے اویئر تھے کہ ان رپورٹوں کے اندر رد و بدل کیا جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو ایک این آر او دینے کی تیاری ہے اور این آر او دے کے بھیج بھی دیا گیا؟ اب لکیر پیٹنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، لکیر پیٹنے والی بات تو نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو تھی نہیں، نہ کوئی یہ راکٹ سائنس ہے. دیکھیں نا، ایک اگر آپ بتائیں کہ بھئی آپ کے پلیٹلیٹ جو ہیں ایک لیول سے جب نیچے آتے ہیں تو آپ کو ہیمریج ہو جاتا ہے ایک قسم کا. تو آپ یہاں ہاسپٹل میں تھے، آپ کو مطلب یہ باہر جانا تھا، یہ سارا معاملہ کیا گیا، بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد یہ ساری رپورٹس وغیرہ سامنے لائیں. اب کوئی نہ کوئی تو بہانا چاہیے تھا نا. اب مجھے معلوم نہیں ہے اتنا کہ عمران خان صاحب کو کتنا نالج میں تھے، فلی تھے یا پارشلی تھے، جب ان کے اپنے مشیر اور ان کی اپنی وزیر اور ان کے اپنے جو شوکت خانم کے سی او تھے، جب انہوں نے جا کے تصدیق کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات تو تھی نا. اچھا جانور، اس میں ایک اور کیچ بھی ہے چھوٹا سا، جو کہ جس کا ابھی آپ کو فون پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ باقی تمام جگہ تو ایک آدمی ہوتا ہے انڈر ٹرائل پریزنر ہوتا ہے، اس کا تو چل رہا ہوتا ہے سب کچھ. یہاں پر کورٹ کی انوالومنٹ مست تھی، بیکاز وہ عدالت کا مجرم کی حیثیت سے وہاں پر موجود تھا، اور باقاعدہ عدالت نے ان رپورٹوں کو تسلیم کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ اس کو جانے دیا جہاں پاکستان کی عدالتوں کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی، جہاں نہ وہ اسے واپس بلانے کا اختیار رکھتے تھے، نہ اس پر کوئی کسی قسم کی سمن سرور کرنے کا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سطح پر بھی کوئی انوالومنٹ تھی؟ بالکل 100% دیکھیں نا آپ، 50 روپے کا سٹیمپ پیپر لیا گیا اور کس طرح سے تبدیل کیا گیا، کہاں بیٹھ کر بات چیت ہوئی، ان کے وکیل کون تھے، وہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی تھی، وہ ساری چیزیں ساری قوم کے سامنے ہیں. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، میں یہ کہہ رہا ہوں نہ کوئی یہ راکٹ سائنس ہے. یہ سب کو معلوم ہے کہ ہماری عدالتوں میں، نہ عدالتوں کے پاس کوئی میڈیکل بورڈ تھا، انہوں نے تو وہی رپورٹیں لینی تھی نا جو ان کے سامنے رکھی گئی تھیں. اور جب حکومت نے خود تصدیق کر دی تھی کہ ہاں یہ رپورٹیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے اور واقعی طبی، آپ بتائیں کہ وہاں یو کے جانے کے بعد کتنے دن وہ اسپتال میں پلیٹلیٹس کے حوالے سے رہے. یہ ایک دن بھی تھا بیچ میں جہاں پلیٹلیٹس کے بارے میں آپ نے سنا ہو. اور اچھا چلے، آپ کی کیا اطلاعات ہے یہ جو این آر او دیا گیا، وہ تو چلے ان کے نام تو شاید کبھی بھی سامنے نہ آئے، لیکن جو این آر او دیا گیا اس کے مقاصد کیا تھے؟ کیا نواز شریف صاحب مستقل طور پہ سیاست سے باہر ہو گئے؟ کیا اب بھی ان کا کوئی کردار ابھی باقی ہے، واپس آ کے زمام کار سنبھال سکتے ہیں؟ کن شرائط کے اوپر یہ این آر او ہوا اور کیا بات طے ہوئی؟ آپ کو کیا ظاہر ہے بینگ اے پولیٹیکل، ایک آپ قریب بھی رہے نواز شریف صاحب کے، اس وقت سسٹم کے بھی بہت قریب ہیں، آپ کی کیا اطلاعات؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاست سے تو وہ نااہل پہلے ہو چکے تھے. پاکستان کے اندر وہ مطلب ایک ان کی پارٹی میں ان کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہے. مطلب اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف ان کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے. مریم نواز نے تو سنبھالا ہے نا. جو کوئی نہ مریم، میں یہی کہہ رہا ہوں، مریم نواز ہوں گی یا نواز شریف صاحب ہوں گے. یہاں تو یہی ہے نا، اسی طرح جس طرح بلاول بھٹو ہیں بے نظیر تھی، تو آپ بلاول بھٹو صاحب ہیں، ان کی جگہ کوئی اور تو نہیں لے سکتا اس طرح. تو یہاں پر بھی یہی حال تھا کہ وہ مطلب ان کا ایک کردار پالیٹکس کے اندر تو ہے، لیکن وہ اس وقت یہ برداشت نہیں تھا ان کو کہ وہ جیل میں رہتے اور اس مشکل سے انہوں نے نکلنا تھا. اب پریشر کہاں سے آئے یہ بھی میں آپ کو کسی وقت بتا دوں گا کہ کہاں سے باہر کے ملکوں نے اندرونی طور پر کہاں سے پریشرز آئے اور کس نے
क्या क्या गुफ्तगू की इसमें। अच्छा अब क्या चल रहा है? नहीं अंदाजन अभी भी मरियम नवाज साहबा की भी बात नहीं, ज्यादा सब को एहतियातन मतलब जिसे कहते हैं जुबान जिसे कहते हैं, जिससे अंदाजा हो जाए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कौन सा है, और मतलब ये है कि इस तरह का कोई। देखिए बात यह है कि अभी भी उनके बहुत से राब्ते हैं बैरूनी मुल्क। 3 दफा वजीर आजम रह कर गए, पर्सनल ताल्लुकात भी थे उनके। कोई ऐसा मुल्क नहीं है मेरे ख्याल में जहाँ पे ताल्लुकात नहीं थे, और कुछ दबाव हमारी हुकूमतें ले सकती हैं, कुछ दबाव नहीं ले सकती। ठीक है। जिस तरह माजी के अंदर हुआ कि 2002 में जब वो सऊदी अरेबिया गए तो हुकूमत को मानना पड़ा, फिर 2010 में जब गए तो वो भी सऊदी, और आपको पता है कि हरेरी साहब और सऊदी इंटेलिजेंस के हेड आए थे, और फिर जब वो गए तो ये कह कर गए थे, ये भी शायद आपको मालूम होगा, मुझसे ज्यादा बाखबर आप हैं, कि एक ही बात पूछी थी सऊदी अरेबिया ने कि क्या मोहतरमा बेनज़ीर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उन्होंने कहा जी, मुशर्रफ साहब का जवाब ये था, उनकी वजारत खारजा का जवाब ये था, या उनके जो लोग उस वक्त उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे उनका जवाब ये था कि वो नहीं आएंगे। उन्होंने कहा अच्छा वो नहीं आएंगे तो नवाज शरीफ को हम ले जाते हैं। जिस दिन वो यहाँ उन्होंने कदम रखा वापस, मोहतरमा ने मुशर्रफ की कंसेंट के बगैर आई कराची में, जिस दिन धमाका हुआ उसके फौरन बाद इतना प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर कि वजारत खारजा क्या हुकूमत वो प्रेशर नहीं ले सकी, और इवेंचुअली नवाज शरीफ साहब को वापस लाना पड़ा। अभी भी बात हो रही है कि मरियम नवाज साहब अभी शायद लंदन जाए, उनकी भी कोई बैकडोर राब्तों की खबरें आज भी छपी हुई हैं, बातचीत भी हो रही है, तो इस बात का भी कहता है कि जो ये कहता है कि हमारे राब्ते नहीं है वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जो राब्ते, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जो राब्ते हो रहे हैं, अब सेनेट का इलेक्शन भी करीब है, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, परेशानी भी नजर आ रही है, हुकूमत की जो बयानबाजी जवाबी बयानबाजी हो रही है, आपको क्या नजर आ रहा है इस हवाले से, क्यों परेशान है हुकूमत? हुकूमत में तो परेशान होने ही ना, अभी वो कुछ सीक्रेट बैलेट, कुछ शो ऑफ हैंड्स की जो ये गुफ्तगू चल रही है और मतनाज़े बनाया जा रहा है, तो हुकूमत की भी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि जिस पे कोई नाज करे हुकूमत। यानी पब्लिक के अंदर महंगाई बेरोजगारी की वजह से हुकूमत की वो पजीराई नहीं है जो उनकी होनी चाहिए। कल भी 3 ज़िमनी इंतखाबात सेनेट के इलेक्शन का तो महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है ना, ये तो अमीर लोग हैं, अमीर लोग खरीदते हैं, अमीर लोग बिकते हैं। जी तो ये होगा, ये अभी भी होगा, आइंदा भी होगा, जब तक डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे यही होगा। बहुत से नाम मैं अभी आपको लेके दे सकता हूँ, अच्छा, इनका किसी जमात से ताल्लुक नहीं है और वो खड़े हुए हैं और वो जीतेंगे भी इलेक्शन। अच्छा माशाल्लाह, आपके तो बड़ी पक्की इत्तलात है एजाज भाई, आपके पास बहुत खबरें हैं। अच्छा ये बताइएगा, आपने उसके साथ साथ एक और भी सूरत जी पीडीएम के बारे में भी आप इसके फेट में भी बताया कि बहुत सारे का एनआरओ हो चुका हुआ है और कुछ का रहता है, तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही सारा कुछ फिजल आउट हो जाएगा। देखिए बात ये है कि आप ये आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं, आप शुरू से ये देख रहे हैं कि क्या इसके अंदर वो जोर है जो शुरू में लोग समझ रहे थे कि जिस जोर के साथ ये आएंगे, ये इनकी कमजोरियां सामने आने शुरू हो गई, फिर इनके इख्तलाफात सामने आने शुरू हो गए। हर कोई चाह रहा है कि भाई हम PMLN समेत हर कोई चाह रहा है कि हमसे बातचीत हो जाए किसी तरीके से, हमें कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। तो जो ज्यादा करीब हैं, जो बातचीत कर रहे हैं और इन सबको जो खिला रहे हैं, वो मतलब सियासत के मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी समझ लें उनको, आप अच्छे खिलाड़ी कह लें आप उनको। सही है। तो फजल रहमान साहब को क्या मिला? उनके लिए भी कुछ आसानी आप पैदा होने जा रही है कि नहीं, उनके समेत? बात यह है फजल रहमान साहब को सदारत मिल गई PDM की, ये नहीं सुना है फाटा में कोई उनके साथ कोई हो रहा है, कोई ऐसा कोई रोल दिया जा रहा है, गुंजाइश निकाली जा रही है उनके लिए? देखिए वो गुंजाइश निकल आएगी। फजल रहमान साहब बहुत ज़हीन सियासतदान है, इन सबसे जितने यहाँ पर ये बात ठीक तो मौजूद है अंदर और बाहर, वो उन सबसे ज़हीन है। हर हुकूमत के साथ देखिए ना, जो नजरियात अपनी जगह लेकिन हुकूमत अपनी जगह, जो हर हुकूमत के अंदर अपना किरदार अदा कर सके, वो शख्स को आप ये कहेंगे कि बड़ा सियासी हुनरमंद है। कहाँ आदमी। चले जी, बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, हमें तफसीलात बता रहे थे और कुछ प्रेडिक्शंस भी कर रहे थे कि सेनेट के इंतखाबात में क्या होने वाला है, और ये सब कुछ आजाद जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है वो जीत, लेकिन उसमें तो ऐसे भी हैं जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है लेकिन उन पार्टियों ने उनको टिकट दिया। वो तो और तरह के लोग हैं ना। ये पहली बात है कि जो आजाद हैं इनको किन लोगों ने नॉमिनेट किया?
आम आदमी तो नॉमिनेट नहीं कर सकता, कोई से 2 आपको मेंबर चाहिए सूबाई असेंबली की। चले सूबाई असेंबली की बात हो रही है, तो कल जो है वो सिंध के 2 सूबाई हलकों के अंदर इलेक्शन हुआ है, और उसके अंदर जो है, और एक बलूचिस्तान पशीन में हुआ है, पशीन में जेयूआई पीडीएम को मुश्तरका उम्मीदवार जीता है, और जो सिंध के अंदर इलेक्शन हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने वाज़े कामयाबी समेटी है। लेकिन ये खबर नहीं है, खबर ये है कि कराची के अंदर जो मलीर का हलका है उसमें जो नंबर 2 पार्टी रही है वो है तहरीक-ए-लब्बैक, जिसमें उर्दू स्पीकिंग नहीं है, जिसमें कुछ शहरी हल्का है, कुछ दही हल्का है, और टीएलपी जो है या तो वहां से नून लीग जीतती रही है या पीपल्स पार्टी में कभी भी मजहबी वोट इतना स्ट्रांग नहीं रहा, ये टीएलपी आई है। और टीएलपी बुनियादी तौर पर बरेलवी बख्तर फिक्र का वोट है, जो कि सिंध में बहुत स्ट्रांग है। आप कराची के अंदर कराची में, हैदराबाद, बाकी जगह कराची में तो कर बरेलवी और तरह के वाले स्ट्रांग है, बाकी भी सिंध के लोग जो हैं या तो अहले तशय्युह के साथ लाजबाज कलंदर और ये वो, या फिर वो जो है शाह लतीफ भट्टाई और ये इन लोग, या वो बरेलवी हैं। जो देवबंदी बहुत कम है, सिर्फ एक लाड़काने का इलाका है जिसमें सोमरो साहब वगैरह की जो एक बेल्ट है उसके अंदर। कराची में भी वैसे बहुत मदारस तो बहुत कराची में तो मजबूत हल्का है, मिली वो जो था एमएमए ने कामयाबी कराची तो बुनियादी तौर पर मैं आपको बताऊं, कराची बुनियादी तौर आपको हर मकतब फिक्र का स्ट्रॉन्ग फॉलोअर मिलेगा। आपको अगर बरेलवी मिलेगा तो बड़ा कट्टर बरेलवी मिलेगा, देवबंदी मिलेगा तो बड़ा कट्टर देवबंदी मिलेगा, अहले तशय्युह में से मिलेगा बड़ा कट्टर मिलेगा, उर्दू स्पीकिंग मिलेगा तो और ऑलरेडी 2 सीटें मौजूद हैं उनकी तहरीक-ए-लब्बैक की 2018 के इलेक्शन में, लियारी से, पीपल्स पार्टी के हल्के से, लियारी से सर, लियारी, और लियारी में जीतना को अच्छा, ये किस चीज का आने वाले इंतखाबात के अंदर ये कोई जड़ पकड़ेगी, मजबूत होंगी, क्या होगा? वहां पे जमात इस्लामी भी मौजूद है, जो यूपी मैंने भी कल है। भी एक तो साहब से बात हो रही थी, मैं यही कह रहा था कि आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उभर कर सामने आने के अभी मोड में नहीं आए, आप हो रिएक्शनरी पार्टी। आप आज नामूस रिसालत का मसला कोई हल कर दे और स्टॉन्च लेके खड़ा हो जाए और कह दे मैं पहरेदार हूं, और उसके साथ साथ खड़ा होके वो स्टैंड ले ले, तो आपका रिएक्शन पार्टी डिस्टर्ब हो जाती है ना? बिल्कुल सही। आपका फुटेज जो है वो यही है कि एक आदमी गुस्ताखी करता है, ठीक, वही मैं कहता हूं फ्रांस आज मुसलमान हो जाता, आप कहां जाएंगे? सही। तो आपको एक और तरीके से, जो खादिम रज़ी साहब ने लेके आया था, वो कहते कि दीन को लेके आना, रसूलुल्लाह का दीन ऊपर लेके आना, इसको अगर वो अहमियत देंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की हिफाजत उसी वक्त हो सकती है जब उनका दीन। तो इसके सूरत में ऐसा तो नहीं होगा कि अगर वो बाकी मजहबी जमातों की तरह एक दीन को, जमात इस्लामी मौजूद है, जेयूआई मौजूद है, ये सारी, तो ये भी एक क्या लेके ना फिरके की तबके की पार्टी बन के रह जाए। उसकी एक वजह यह है कि इस पार्टी के अंदर जो जज्बा वो लेके कोर ग्रुप पड़ा जी, देखा ना अहरार उठी थी ना, कोर ग्रुप एंटी कादियान, कोर ग्रुप जमात इस्लामी, कोर ग्रुप जमात इस्लामी, तारुल कादरी साहब की बड़ी मजबूत, तारुल कादरी हो या जमात इस्लामी हो, एक किसी रिएक्शन की बुनियाद पर उठने वाली पार्टियां नहीं थी। अहरार एक रिएक्शन की बुनियाद पर उठने वाली पार्टी थी, कादियान के खिलाफ सर्वाइव किया बड़े ठीक ठाक। ताला शाह बुखारी के जलसे ऐसे होते थे जिसके हिसाब ही नहीं, और शाह साहब को वोट मिलते थे 4, तो कहते हैं कि शाह साहब जो है तकरीर करते हैं आ वोट देना है, वाह तकरीर करते हैं आ वाह, और आ में शाह साहब हो गए तबाह। अच्छा, तो ये खुद चलो, ये ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और प्रोग्राम का बाद में सिलसिला जारी रखते हैं।